Aremi ni batari kwambiria urimi bwa kandarasi urimi buria beri ni bukwina uguni kagitene gaka kuringana na ugambi bwa mukaririgite wa gikundi kizi kene ta Dunamis ni atenjireje igokiria arimi akiuga ni bethirite kinya bagiteta na kwangaikwa ni wagi bwa thoko jamaketha jao onto augite nande bugakinya muthia augite urimi bwa kandarasi bukare mithoko kenda barima bakamenyaga maketha jao jari na thoko kinya mbere ya baketha ni untu kinya bonekete kugwiria arimi bonene ni untu nande bakagunika bonene. Martin Mugambi na ripoti iji. Urimi bwa kandarasi ibu bugutigia na ibu buri negwetana nkinya maumithio ntuguni na bubu ikuringana na murugamiri wa kiama kia Dunamis Ndirango wa Mbogo akiuga urimi bubu ibu buri na maciara bukiringithanwa na urimi bubu bungi bwa withire. Nimekuja hapa kwa ajili ya wakulima wa area hii wa maeneo hii tukaweze kufanya nao kazi, na ile mradi nimeleta katika sehemu hii ni kuja kuwaelimisha kuhusu contract farming. Contract farming kwa wakati huu imekuwa ni model ya kusaidia wakulima, kwa maana wakulima wa Kenya wamekuwa na kilio kikubwa kwa miaka ambayo inaelekea karibu miaka 10. Kwa kila maeneo ukielekea unakuta wakulima wanasema kwamba hakuna soko ya ile mazao ambao wamevuna. Wambogo augite wagia bathoko ikyo kinyamara kinene kira kiringaga arimi ndeni ya nthiguru ya Kenya indi bakirimagira kandarasi gutire gintu gikabaringa nontu bakarimaga irio biao gwa biguritwe. Na contract farming yetu ni model ambao tunatumia kununulia wakulima wakati ule wanapanda, tunawapatia contract, wanapanda wakijua kwamba soko itakuwa wapi. Tuko na vitu mingi ambazo tunasaidia wakulima. For the now tunafanya county 6, tunaelekea kufanya county 14 mwaka huu. Tuna mambo ya mtama, maharagwe ambao ni high iron beans, maharagwe ambao inakuwa kwa haraka. Baada ya siku 60 mkulima akiweza kupanda tunamnunulia, na hiyo ndio ilikuwa imefanya nimkakuja hapa siku ya leo. Ndeto ino cia kandarasi cionekanite ikigwatwa mbaru bunene na nkinya gukumirua na arimi bakiama gikika kia mbari ya Wandia Ganga. Thina tutwire watene onene muno ni gutwika ona twarima into jetu je ireko ni kwira kwina thina ya thoko. Ukethana antu bakulima mbemba nyingi muno, antu bakulima mboco nyingi muno, antu bakulima mea mingi muno, lakini bakawa wakwira. Lakini twe rungu rwa mwambure tau wa Dunamis tukatonya ki contract nabo kwende into ile jetu ikero ji sasa no tuketho garanti ya kwamba into jaku ikadhi na bei embega babeta kwa brokers batiro bega tagati no ntu nibo bera bakithinya murimi muno bakeja bakora into na bei nini na nikenda baba kwendia na bei nene. Amwe nabo bwaremi ibonekanite kugwaya kumania na mamwe marabaro na kumania na byama bira batwire kurimira into aguka nyuma. Kulingana na buria arimi beto barosumbuka na umbere na barothinwa apa na pale no bakire rimwe bagiciragia operation teno no taira jambere, lakini nitugaga wega muno tukauga atiri mauntu mekaraga magicencagia no tumba ko decide untu burio tije na nikyo riu tiyo twiba guku nuntu riu tiyo twina exposure ne tumagarite guku gwetu na tukona kuria ntura ire jingi bura ikuruta wira na ati tukamenya ki kana formula iria murimi aomba gutetheka nayo tukuino guti murimi utethekaga ari wenka, murimi atethekaga ari in an organized group. Kiripotera weru wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.